Muy buenas friqueros y friqueras y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a reaccionar a la lista de juegos que van a lanzar o la lista de juegos que van a sacar también, si la hay, que eso obviamente lo veremos como siempre al final del vídeo, de Game Pass en esta segunda mitad de este mes de julio. Es que tuvimos un vídeo que subí hace una semana o casi una semana y pico, en el que reaccionamos a la lista de juegos que iban a lanzar o que iban a sacar o en la primera mitad de este mes de julio. Yo pensé que iba a ser el único vídeo, digamos, la única lista que iba a haber para este mes, porque aparte es que teníamos la inclusión, ¿no? Teníamos al GTA V, ¿no? En esa primera lista, así que pues obviamente eso ya para mí es un título que podría ocupar todo el mes de julio, pero bueno. Aún así han anunciado otros juegos que van a lanzar dentro de la plataforma y como digo, juegos que, bueno, no sé si realmente, tampoco he visto que haya juegos que hayan anunciado, ¿no? Que vayan a sacar de Game Pass en este mes, a finales de este mes, así que eso ya lo descubriremos finalmente al final del vídeo, porque yo tampoco tengo un artículo, por eso también lo digo. Así que nada, antes de empezar os voy a pedir como siempre que si os gusta el contenido que subo a este canal, que le deis un buen like, que os suscribáis al canal en sí si no lo habéis hecho ya, que le deis a la campanita de notificaciones, y en la descripción os dejaré como siempre mis últimos vídeos, mis redes sociales y la lista de reproducción con los tipos de vídeos que tengo en el canal. Gracias por vuestro apoyo como siempre, así que sin más dilación vamos allá con esta reacción, con este vídeo como siempre, donde vemos las listas de los juegos, en este caso que van a lanzar en Game Pass en esta segunda mitad de julio, así que le damos caña en 3, 2, 1, play. We are well underway this July and we have new changes to Xbox Gold. No puedo poner subtítulos traducidos al español, o sea que check out my website como si no for a limited time. We pusiera have a 5% discount on subtítulos en Xbox general, Game así Pass que and Xbox lo va a Games. ponerlos en Console, your inglés. host. We're going to start this off with a new Day 1 Game Pass release in Así voy comentando un Tectonica, and this poco has you exploring an alien lo que va planet diciendo, filled vale. with a labyrinth of alien caves Este and justamente lo vimos en very much el inspired by the likes of titles like creo que lo vimos en el Factorio, vídeo, where you're gonna be justamente en la constructing lista factories. There's a lot of automation de as the juegos main de la gameplay primera loop. mitad, The difference here, though, el is that Tectónica. you're first person, it's an La open verdad world es que la exploration. idea no estaba mal. Terraform the land, gather La del resources, juego como and si of course tampoco tenía mala research a new pinta. technology, and you can set up your grand base full of factories everywhere. The game's also playable in co-op. You can work with yourself and up to 3 other players for 4-player in Luego total, también or you tenéis can abajo, just explore the junto con depths of this el mysterious nombre del planet juego en sí, completely tenéis ahí on las your own. versiones This one's now available to play on de Game Pass consoles, en las cloud, que and los que PC. van a So the lanzar game los became juegos launched all the way back in 2013, but donde han despite estado its esos age, juegos this y los title van, from donde, creator de Ron donde los van a Gilbert sacar, still, I ¿no? think, holds the test of time. You take on Este your cual, team of este 3 justo no me he 13, but despite The its Cave. age, this Este title from no- creator Ron Gilbert still, I think, No sé si holds estaba en the otro test vídeo. of time. You take on your team of 3 Pero tanto adventures el that you pick Tectónica on como your este own, ya all están with their own disponibles unique como- stories and history Eso también and lo unique dicen. skills, and you journey into the depths of mysterious locations. Now, the game's full of puzzles, and you're going to be using those 3 characters to switch between them to solve those and work together. There's also collectibles, and after you beat the game, there's even replayability because you can play completely No me new suena del otro players, and vídeo, there's even new secrets to unlock. Overall, there's about 4 hours of gameplay to finish this, and there's really a lot of humor and a lot of wacky fun to be had. This one's now available to play on cloud and consoles. Tome is a delightful photography adventure game developed by en este Something yo creo We Made that que offers no sé si en players el a anterior, unique and pero en algún relaxing vídeo ha salido. experience as they embark A on lo a mejor journey en of el de exploration junio, and el de photography. junio, Now, the main tal vez. objective of this game is to capture photographs of the world's wonders, from quirky Pero este characters sí to que ya friendly inhabitants. The de game's este juego puzzles un are vistazo also hemos going to visto play ya a key en role in progressing through the world of Tome. You have to otra rely on your reacción como- problem-solving skills to como overcome esta. these challenges, unlocking new areas and opportunities for some pretty stunning photographs. Está The disponible, best ha part dicho, about ¿no? this is the whole world is Lo ponía ahí completely abajo. hand-drawn, coupled with a soothing soundtrack, which really contributes to the overall relaxing atmosphere of the game. So if you're looking for some time away from chaos, I think this game might be for you. It's available now on cloud, consoles, Vale, and sí, ya está PC. disponible. Our next game is Maquette. This is a first-person recursive Maquette, puzzle game este sí that que lo takes hemos players visto. on a mind-bending journey Vale. through a world that really defines conventional rules of space and scale. Players will immerse themselves también in ya a está surreal disponible. world where they have to navigate environments that are both at the same time tiny and Vamos hoy a gigantic. 21, The game no introduces recuerdo a mal. unique gameplay Sí. mechanic that 21. allows players to manipulate the scales of objects, resulting in some pretty mind-bending puzzles and requiring really out-of-the-box thinking. And as you progress through the game, you'll uncover secrets, you'll explore deeper layers of the game's narrative. And speaking of the game's narrative, Maquette's story actually
has a relationship between the two main characters that will gradually reveal itself as you explore the world. This one launches on July 19th on consoles and PC. The Wandering Village is a city-building simulation game set in a captivating post-apocalyptic world with, I have to say, a pretty unique gameplay arch. Here you're going to have to rebuild and nurture a thriving village atop a colossal back of a wandering creature that I only can best describe as like a También giant... recuerdo de cómo se ha anunciado el nuevo nivel de suscripción de Game Pass, que es el Game Pass Core. Van a ir anunciando listas de juegos cada cierto tiempo, a partir de septiembre, si no recuerdo mal. Así que, pues también reaccionaremos a esas listas, ¿no? Si también hacen vídeos como este, hace recopilaciones o cosas por el estilo, pues también reaccionaremos a esas listas, ¿no? Para que lo sepáis. Showcases the remnants of a once thriving civilization against the backdrop of a really desolate, pretty much world. It lands on July 20th on cloud, console, and PC. So Figment 2 Creed Valley is going to have you playing Dusty as he travels through the valley to restore peace. Now, this game's all about facing your worst nightmares and fears. Along the way, you're going to fight nightmarish creatures, you're going to solve intricate puzzles, and you're going to explore a beautiful world filled with unique landscapes and captivating visuals. The game's art style, I'd say, is pretty interesting. It blends 2D and 3D elements, creating a visually striking and immersive experience for players. And the game also features an awesome soundtrack that really complements the game itself and the atmosphere that further improves that immersive experience. This is a good one as it lands on July 20th on consoles, cloud, and PC. Serious Sam Siberian Mayhem is the latest installment in the series and one of my favorite gaming franchises of all time. Julio, This one is set in the frozen landscapes of Siberia, and you're going to take on the role of Serious Sam again as he battles against hordes of enemies to prevent mental forces from conquering the world. Now, Siberian Mayhem comes packed with a host of new features, including fresh new enemies, weapons, and levels that will put players' skills to the ultimate test. The game's fast-paced action keeps players on their toes as they unleash devastating firepower and employ tactical maneuvers to overcome tons of waves of challenging enemies. This game also features an exclusive horde mode for the thrill seekers who love frenetic battles against increasingly powerful enemies. The mode challenges players to really push their limits to really strive for high scores and survival. If you guys are a fan of the franchise like I am, I really think you're going to enjoy the game's traditional over-the-top humor that so many of us have come to love over the years. This lands on Xbox Series X and S, Cloud, and PC on July 25th. So the game Venba is set in the 1980s, and you're going to jump into the shoes of an immigrant mother living in Canada with her husband and son. Now this game tells a story about a family culture living in Canada with her husband and son. Now this game tells a story about a family culture and bonding between parents and son. And in this game, you'll be cooking various South Indian dishes, you'll restore lost recipes, you'll be holding branching conversations, and you're going to explore a gorgeous city. As you progress through the game, you'll learn about the struggles of an immigrant family and their past experiences through these conversations with family and friends. As you delve deeper, you're actually going to cover family secrets. Venba successfully captures the essence of family connections, really creating an emotional and memorable narrative that's really a nice, relaxing game if you just want something completely different than what you're used to. This lands on July 31st on consoles and PC. Now, the game Celeste has you stepping into the shoes of Madeline. This is a young woman who embarks on a challenging ascent of Celeste Mountain, and it places a mirror on her own internal struggles. Now, this game is extremely hard. It's one of the hardest platformers ever made, and it's really going to test your skills. I would know this from experience. Each level is meticulously designed with intricate obstacles and puzzles, really requiring precision, timing, and perseverance to overcome, because you are going to die a lot. It's a rewarding experience that offers a satisfying sense of accomplishment as players navigate the treacherous environments. Besides the gameplay though, Celeste is loved for its beautiful art style that I've always been a big fan of myself. The vibrant pixel art and the stunning visual design to create a captivating experience really draws players like myself into the game's world. As you progress through the game, you need to confront your deepest fears, doubts, and insecurities, metaphorically representing Madeline's battle against anxiety and depression. This story tackles all these types of themes with sensitivity, and it's one of the surprising things you get from this title. It's a really great story that really touches you, and it's from a platformer type of game, not something you see often. Celeste lands on August 1st on consoles, cloud, and PC. Con Hotjar, los equipos de producto pasan del ¿perdona? Al ¡claro!
PC. Anunció With that, ya, let's take an coño. early look at August titles, and we have to spice this up Este with es uno Texas de los más Chainsaw destacables seguramente del Massacre. mes que Here the viene, que players es had el the choice to juego step into the shoes of either tipo a Dead by member of the Daylight, pero infamous Slaughter de la matanza family de or Texas, one ¿no? of O the sea, un juego hopeless como victims. If you choose to el play que as the han member querido, of the el que Slaughter hicieron family, con you're going to have Viernes to hunt 13. down and prevent your Probablemente death from que este escaping juego de using Viernes brutal 13 pues no ha tools tenido and mucho gruesome éxito. tactics Vamos a ver reminiscent cómo of the films. funciona On the other hand, you can play as the ese tipo de victim, and if juego you do, you're con going to la have to matanza de gather your Texas. wits, evade the relentless 13 pursuit de of the agosto, Slaughter creo que era, ¿no? family, and do everything in your power to survive. This one's going to land on August 18th. No Now, sé if you're a fan of si old en school agosto classic veremos también estos JRPGs, I think juegos you're going to love Sea of Stars. en It's a un vídeo, turn-based digamos, ¿no? RPG that has you on an epic En el de adventure filled agosto, with Sea rich of Stars storytelling, strategic battles, no and a han gorgeous especificado pixel art versiones todavía, style. o sea In this que game, puede you're ser going to que lo assume the roles of veamos Trine and Jen, two en young algún heroes vídeo del mes destined que to viene. save the world from an evil Pero bueno, van alchemist who adelantando seeks to cosas. unleash a powerful and destructive force. Now, the game comes packed with an intense yet thrilling turn-based combat encounters, which is kind of a throwback to the older days of the classic JRPG era. It's going to be combined with strategic decision-making and party coordination, and one of the things that I think you guys will love about this game is its branching story, which really presents players with choices and consequences that shape the narrative and change the course of the game. This one's going to be landing on August 29th. So starting September 14th, Xbox is introducing Xbox esto ya Game para Pass Core. esto de This is a new septiembre. offering that brings together the Lo de- best features of el Game Pass Xbox Core, Live Gold para que ya and aprovechen aquí Game para Pass to anunciarlo y provide así players lo with veis un even poco. more value and choice. Xbox Game Pass Core is kind of Viene a like the sustituir el evolution of Xbox Xbox Live Live Gold. Gold. It's offering an Y la advanced lista de juegos multiplayer de network, Games a with Gold curated también. collection of over 24 games to Aquí play with tenéis, friends voy a pararlo un worldwide. momento, para que veáis aquí, bueno, tenéis aquí los niveles de suscripción en Game Pass, el nivel de, o sea, todos los detalles del nivel de suscripción en consolas, en PC, en el nivel Ultimate en este caso, o sea, que es todo, o sea, reúne un poco todo. Y luego el Core, que aquí lo tenéis aquí a la izquierda, así que tenéis el precio, que sería, en euros también serían 10 euros, creo, y un poco así los detalles, ¿no? Eso también lo vimos en uno de los últimos repasos, así que pues si os queréis enterar de mejor manera, pues ir a ese repaso. Exclusive member deals as well, all for a monthly or yearly subscription fee. So it's essentially the same as Games with Gold before, but you're actually getting more games now and you're getting access to online. And keep in mind, all the games you've ever claimed in the past with Games with Gold, you're also still keeping, so don't worry about that. So far, the games themselves seem to be a lot of first-party games like Forza, Bethesda games, State of Decay. There's a lot of stuff here. Meanwhile, as part of this evolution, Xbox is bidding farewell with Games with Gold, period. It's going to be gone. The other Game Pass tiers stay the same though, and ultimately Game Pass Ultimate's going to offer the best value since it has both online and access to every Game Pass game versus kind of just the console Game Pass version una mejora, that doesn't ¿no? come with online play. Remember guys, my website for a limited time this Gold. July has a 5% discount on Game Pass. Check the description below. Sí and finally, we have the games leaving Game Pass at the end of July esto on también July lo 31st. que quería saber, y ya con esto ya finiquitan el vídeo, así que vale, esta es la pequeña lista porque no son muchos juegos, pero sí que ahora por lo que veo sí que había alguno que de esta lista que creo que lo mencioné en algún momento, que iba a dejar Game Pass en este mes de julio, porque en el vídeo anterior no salió ninguna lista, si no recuerdo mal. Ahí no me acuerdo al 100%, porque a lo mejor sí que hubo juegos que dejaron en la plataforma el 15 de julio, o sea, mitad de mes, pero bueno, de todas formas, también aquí hay más juegos, si no, que van a dejar la plataforma, en este caso, el 31 de julio, o sea, ya el último día del mes. Y los juegos son el Dreamscaper, y luego, como ya he dicho, tenéis justo en este caso en paréntesis las versiones en las que todavía podéis jugar de Game Pass, en los que podéis seguir jugando al juego hasta el 31 de julio en este caso. Vale, el Dreamscaper, el Expeditions ROM, el Marvel's Avengers, creo que esta es la salida más destacable en este mes de julio, The Ascent y Two Point Campus. Así que pues tenemos también la pequeña lista, como digo, de los juegos que van a sacar de Game Pass a finales de julio. No sé si había una lista antes, pero bueno, de todas formas también había que mencionar esto, ¿no? Así que, pues lo dicho, ya hemos visto también la lista de juegos que van a meter o que ya están disponibles o que van a estarlo en estos próximos días de julio en Game Pass, ¿no? Y aparte han adelantado algunos juegos que también vamos a ver en Game Pass, o que vamos a ver recopilados en algún vídeo que veamos el mes que viene, es decir, el año que viene, el mes que viene en Game Pass, ¿no? Así que, pues nada, pues poco más que comentar, ya nos han estado explicando un poco
así como son los juegos, que bueno, aquí a lo mejor la gente que no entiende tanto inglés, pues bueno, ahí sí que os pido perdón porque este vídeo al menos no tiene subtítulos traducidos en español, pero bueno, que tampoco es que ya igual visualmente ya podéis ver un poco de cómo es el juego en sí, ¿no? Así que obviamente lo hacen o sea, ya lo hacen en el vídeo así con una razón, ¿no? Así que pues lo dicho, ya doy por finiquitada esta reacción, así dejo. Es cuento un fotograma guapo. Venga, vamos a dejar al Johnny Cage, al Johnny Sam o algo así. Así que pues lo dicho, ya obviamente dejadme ahora en los comentarios vuestras opiniones sobre esta lista, tanto de los juegos que van o que, como digo, ya están disponibles o que van a estarlo en Game Pass en esta segunda mitad de julio, y pues de la lista de juegos, la pequeña lista de juegos que van a sacar de la plataforma, ¿no? Así que y comparar también con otras listas, por supuesto, ¿no? Como siempre. Así que bueno, pues lo dicho, ya finalizo este vídeo, así que pues si os ha gustado como tal, dejar un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activar la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré como siempre mis últimos vídeos, mis redes sociales y la lista de reproducción con los tipos de vídeos que tengo en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo, hasta la próxima.